British rule in India. After the British gained control or fought with French in the three Carnatic War, finally they achieved or finally they success got control over India. How British rule in India ನೋಡ್ತಿರೋದಾಗಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ simply very firstly the British gained political control over South India. So then after they tried to establish their supremacy over Bengal province. Why they concentrate on Bengal province? Because Bengal is one of the very prosperous land. So prosperous growth in the field of agriculture and in the field of commerce and in the field of and in the field of industry. Remember, East India Company so tries to in Manadil Mukkavagi was making considerable profit from the place of Bengal province. East India Company wants to get lot of profit by the Bengal province. So for that reason, so British Bengal province's ruler issues Dastak, means license. Dastak means license. Yarige, so issued by the Mughal ruler Farooq Shah. Remember, during at the time of British who tried to occupy Bengal, so in our country who ruled? Mughal ruler Farooq Shah. This Farooq Shah issued Dastaks or license to British to trade in our country. Remember, so this issuing of license were the main reasons for the occupation of Bengal by British. Why? When Mughal ruler Farooq Shah issuing Dastaks or license to English East India Company, this became the main reason. So for the British tried to occupation of Bengal. Then finally remember, so but these Dastaks or licenses, these Dastaks or licenses were so for only for the company, used for only company transactions. Dastaks used Mughal ruler Farooq Shah issued license to British. These Dastaks only for the ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕಂಪನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಕಂಪನಿಯವರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮೊಘಲ್ ಎಂಪರರ್ issued Dastaks or license to British East India Company. So these issuing of Dastaks for the company transactions so were huge losses to the Bengal province. When Mughal ruler issued Dastaks or license to British East India Company, it's given huge losses, great losses to Bengal province. Hence all the Nawabs from Murshid Ali Khan, ಬೆಂಗಾಳವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುರ್ಷಿದ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ನಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಲಿವರ್ಧನ್ ಖಾನ್, all the leaders opposed the such a type of misuse by British East India Company. Remember, when Dastaks were misused, so totally Bengal province faced a lot of trouble. So at that moment, so the Mughal ruler Murshid Ali Khan, starting ruler of Mughal Bandaga, Murshid Alam Khan, from Murshid Alam Khan up to Elivargu Aliwardhan Khan, all the leaders opposed the misuse of Dastak. So this resulted in, when Mughal ruler opposed the misuse of Dastaks, so this resulted in two decisive war in the history of India. ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುದ್ಧಗಳಾಗುತ್ತೆ.
One is Plassey War in the year of 1757 and another one is Battle of Buxar in the year of 1764. So two crucial wars, decisive wars in the history of India. One is Plassey and another one is Battle of Buxar. So from the cause of Corona, Battle of Plassey was deleted from our text. So only the war is Battle of Buxar is for the examination purpose. Now we try to discussing about Battle of Buxar. Remember, before the starting of Battle of Buxar in our country, Battle of Plassey is happened in between. So Mughal ruler Siraj-ud-Dawla and British Emperor, British Viceroy. So in that war, British completely defeated Siraj-ud-Dawla. In place of Siraj-ud-Dawla, they brought ಯಾರನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ? ಮೀರ್ ಕಾಸಿಂ as the Nawab of Bengal. ಬಂಗಾಳದ ನವಾಬನನ್ನಾಗಿ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲಾನ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಮೀರ್ ಕಾಸಿಂ ನನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ಆಲ್ಸೋ turn against the British. So he was so the British installed Mir Qasim as the Nawab of Bengal. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸಿಕ್ ಅದನ್ನ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂಗಾಳದ ನವಾಬನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲಾ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆರ್ಮಿ ಮಧ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಯೂಸಸ್ ಕನ್ನಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಮೂರ್ಖತನದ ಜಾಣತನದ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲನ್ನ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇನಾ ನಾಯಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ನನ್ನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟ ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಸೊ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲಾ ವಾಸ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲಾ, so British Emperor so appointed as Mir Jafar as the Nawab of Bengal. Initially, Mir Jafar also shows loyalty to British East India Company. Later, he tried to oppose the British East India Company. When he opposed the British East India Company, British dethroned Mir Jafar and they appointed as Mir Qasim as the Nawab of Bengal. So here we discuss about the battle between Mir Qasim and British Viceroy in the Battle of Buxar. Remember here, so when British installed Mir Qasim as the Nawab of Bengal, so this person Mir Qasim was an effective administrator. ತುಂಬಾನೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ administrator. Mir Qasim was an effective administrator. Then so in the beginning when he appointed as the Nawab of Bengal, in the beginning this person remained very loyal, very trustful person to British East India Company. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಂಬಿಕೆ ಏನೋ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಯಾರು? Mir Qasim in the beginning shows loyalty to the East India Company. So this Mir Qasim had paid 2 lakh rupees or pounds, 2 lakh pounds to the company. 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪೇಡ್. ಸೊ ಗಿವನ್ ಅವೇ a few places in Bengal. ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾನೆ on the rent of 2 lakh pounds. So Mir Qasim was also one of the able administrator. You know, in the beginning, this person shows loyalty, trust to the British East India Company. So he paid 2 lakh pounds to the company, gave away a few places. 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 2 ಲಕ್ಷ ಪೌಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಮೀರ್ ಕಾಸಿಂ. ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ದ ನವಾಬ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್.
ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ಬೇಡ ನೀನು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಅವನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮೀರ್ ಕಾಸಿಂ ನವಾಬನನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. When Mir Qasim appointed as the Nawab of Bengal, so he given 2 lakh pounds to company. Not only 2 lakh pounds rupees, he also paid some of the places. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. So very shortly, ಬಹಳ ಬೇಗನೆ, soon after, he declared himself. ತಕ್ಷಣವೇ he given 2 lakh pounds to company and few places. Very soon after, ತಕ್ಷಣವೇ he declared himself. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, I am an independent king. ಅವನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ, ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಇದನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾರು? Mir Qasim declared himself as an independent king. Independent king. So then after verifying the misuse of, so when he declared himself as independent king, so he verified the misuse of dastaks. ಯಾವಾಗ ಇವನು ತಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಜ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿಫೈಯಿಂಗ್, ಎಕ್ಸಾಮೈನಿಂಗ್, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದನ್ನ? ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಸ್ತಕ್, ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ಮೊಘಲ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಟು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ. ಅಲ್ಲಿ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು? Mir Qasim verifying the misuse of dastaks. Aga Mir Qasim declares that all business that took place in Bengal were trade free. Free trade. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, all trade activities in Bengal were free duty ಅಥವಾ duty free. There is no question of giving any import and export tax very freely. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೀರ್ ಕಾಸಿಂ. ಮೀರ್ ಕಾಸಿಂ verifying the misuse of dastaks and he declared duty free all business, all trade activities which are carried in Bengal were duty free. There is no question of paying any import tax and export tax. As a result, when Mir Qasim declares all trade activities were duty free, as a result, totally ಮುಖ್ಯವಾಗಿ the British all shapes of business, so totally trade free. Immediately the British to oppose the Nawab. ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ when Nawab declares that all trade activities was duty free, immediately British try to loss. Immediately the British company opposed the Nawab. ಮೀರ್ ಕಾಸಿಂ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೆತ್ ರೋಲ್ಡ್ ಮೀರ್ ಕಾಸಿಂ. ಮೀರ್ ಕಾಸಿಂ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ದೇ ಬ್ರಾಟ್ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್. ಏನು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಕಾಸಿಂ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ದೇ ರೀಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ the Nawab of Bengal. When Mir Qasim declared all trade activities in Bengal were duty free, British faces a lot of loss. They opposed Nawab and death rolled Mir Qasim and appointed Mir Jafar once again as the Nawab of Bengal. Then, so Mir Qasim, when Mir Qasim was dethroned from the Nawab of Bengal, Mir Qasim knew the cunningness
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಮೀರ್ ಕಾಸಿಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಕನ್ನಿಂಗ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಸೊ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ನೋಡಿದ್ರು ಯಾರು, ಮೀರ್ ಕಾಸಿಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವಾರ್, ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಯಾರೋ ಮೀರ್ ಕಾಸಿಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಂಘವನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು we want to fight against British because Mir Qasim knew the cunningness of British. So he went on organized war against British. So he want support. Mir Qasim want support from Indian merchants. ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾನೆ. ಮೀರ್ ಕಾಸಿಮ್ wants to support from Indian merchants and artisans. ಅನೇಕ ಕಲಾ ಕಸುಬನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಟಿಸಿಯನ್ಸ್ ಗಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಮೀರ್ ಕಾಸಿಮ್ went on organized war against British, so he want help from merchants and artisans. Not only take support from merchants and artisans, this person wanted to make an agreements with Mughal ruler. ಕೇವಲ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಲಲ್ಲ, ಆರ್ಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆಲಲ್ಲ, he wants to make agreement with Mughal ruler Shah Alam II. ಮೊಘಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸತಕ್ಕಂಥ ರೂಲರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾ ಆಲಂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜೊತೆಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ನವಾಬ್ ಆಫ್ ಅವಧ್, ಹೌದ್ ಅಂತ ಇದೆ, ನವಾಬ್ ಆಫ್ ಅವಧಿನ ಅರಸನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಜಾವುದ್ ದೌಲ್, ಯಾರು, ಮೀರ್ ಕಾಸಿಮ್. ಮೀರ್ ಕಾಸಿಮ್ wants to support from merchants, artisans, then Nawab Mughal ruler Shah Alam II and Nawab of Oudh, yaru Sujaud Daud. ಹೀಗೆ he makes an combined force, ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂಡರ್ ದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಮೀರ್ ಕಾಸಿಮ್. When he was dethroned, the ಅಧಿಕಾರದ ಕೆಳಗಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ he knew the cunningness of British. So he wants to organize an army. So he wants support from merchants, artisans, and makes an agreement with Mughal ruler Shah Alam II and Awadh ruler Sujaud Daud. So then after the combined force under the leadership of Mir Qasim faced the British army. So British army was under the leadership of or led by Hector Munro. Hector Munro ಅನ್ನೋರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸೇನೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾರೆ. Remember, so combined force was led by Mir Qasim. In the same way, the British army was led by Hector Munro. So in the battlefield, ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ಶಾ ಆಲಂ II totally, so all the combined force under the leadership of Mir Qasim and Hector Munro, so face at Buxar in the year of 1764. 1764ರಲ್ಲಿ ಬಕ್ಸಾರ್ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧಿಗಳು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ. One is under the leadership of Mir Qasim and another one is under the leadership of Hector Munro. They meet in the battlefield at Buxar. Mir Qasim was defeated. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ವಾರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೊ ಬಹಳ ಹಳೆ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಕತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಗುರಾಣಿಗಳು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಯೂಸಸ್ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ದೇ ಯೂಸಸ್ ಗನ್ಸ್
and bombs. Then so many war equipments, newly war equipments British ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. So ಹಾಗಾಗಿ immediately so the Mir Qasim defeated, so ಹೋಗ್ತಾರೆ in the battlefield and run away, ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. He can't face the British army. He defeated and ran away from the battlefield. So when Mir Qasim ran away from the battlefield, so another ruler, Shah Alam II, Mughal ruler, was surrendered. So fight ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಶರಣಾಗತನಾಗ್ತಾನೆ. ಯಾರು? Shah Alam II was surrendered. ಅಂದ್ರೆ ಶರಣಾಗತನಾಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ the combined force to stop by the British failed. ಈ ಎಲ್ಲರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು? ಮರ್ಚೆಂಟ್, ಆರ್ಟಿಸಿಯನ್ಸ್, ಮೀರ್ ಕಾಸಿಂ, ಶಾ ಆಲಂ ಸೆಕೆಂಡ್, ಸುಜಾವುದ್ದೀನ್. The combined force tried to attack the British. Stop was failure ಆಗುತ್ತೆ. And also miserably. There is no other way. Totally the combined force was defeated by the British army. Then what were the outcomes of this war? What were the results of Battle of Buxar? 1-8. Shah Alam II, Mughal ruler, so accrued the Diwani rights over Bengal to the British. ಬಂಗಾಳದ ಮೇಲೆ ದಿವಾನಿ rights. What is meant by Diwani rights? The right to collect land taxes. ಬಂಗಾಳದ ಪೂರ್ತಿ ಭೂಕಂದಾಯವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶಾ ಆಲಂ II. Shah Alam II accorded, given Diwani rights. Diwani rights, that means collecting of land taxes over Bengal. This was given to British. Point number 1. Write the results of Battle of Buxar. 1A. Shah Alam II accorded the Diwani rights over Bengal to the British. Second one, Shah Alam II. Don't just listen. Shah Alam II. ಎರಡನೆಯ ಶಾ ಆಲಂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ? Given away all the rights over Bengal. ಬೆಂಗಾಳದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ? ಟು ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ? For an annual fees of ₹26 lakhs. ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 26 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ದ ಹೋಲ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಇಡೀ ಬೆಂಗಾಲವನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರಿಗೆ. ಯಾರು? ಶಾ ಆಲಂ II given all rights over Bengal for annual rupees of 26,000 lakhs. 26 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇಡೀ ಬಂಗಾಳದ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? Currently the Nawab of Howd, ಸುಜಾವುದ್ದೀನ್, ಅವತ್ತಿನ ನವಾಬನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಜಾವುದ್ದೀನ್ had to pay, ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಏನನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ? fine of ₹50 lakhs. ಯಾರಿಗೆ? for making war against the company. ಯಾರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು? ಮೀರ್ ಕಾಸಿಮನ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಸುಜಾವುದ್ದೀನ್, the Nawab of Howd. So ಯಾವಾಗ when Sujaud-Dawla makes war against company, for that reason Sujaud-Dawla had to pay 50 lakhs rupees to company because he making war against company. That is the third important result. ಮೂರನೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಲಿತಾಂಶ. Fourth results of Battle Buxar is, so with the death of Mir Jafar,
ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ನ ಮರಣಾನಂತರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದ ಕಂಪನಿ ಪೇಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಟು ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೊ ಕಂಪನಿ ಗಿವನ್ ಮನಿ ಟು ಹಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟು ಲೆಡ್ ಲೈಫ್ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕಂಪನಿ ಯಾರಿಗೆ ಹಿಸ್ ಸನ್ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ಸನ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಟುಕ್ ಓವರ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಬೆಂಗಾಲ್ನ ಇಡೀ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ British government. So these are the four important outcomes of results of Battle of Buxar. So after the Battle of Buxar, totally, so the British made the real holder of ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಡಿತಗಾರರು. After the Battle of Buxar, British were considered real holder of Bihar. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದ ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಡಿತಗಾರರು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬೆಟಲ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸಾರ್ ದೇ ಆರ್ ದ ರಿಯಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಫ್ ಬಿಹಾರ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಒಡಿಸ್ಸಾ ಪ್ರಾವಿನ್ಸಿ ರಿಮೆಂಬರ್ after the battle of Buxar so these persons I mean the Britishers are the real holders. So of one is Bihar, Odisha and Bengal province. ಆ ಮೂರು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ಅಂಡ್ ಈವನ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಗೈನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ಅವಧ್. ಅವಧ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಮೈನ್ಡ್ ಅಂಡರ್ controlling of British. Not only Bihar and Odisha and Bengal province, after the battle of Buxar, they also gained control over Awadh because Awadh is under the controlling of Sujawud Dawla. So then finally, so in the year of 1765, in the year of 1765, one of the British Governor General who came to India as the Viceroy of East India Company. So that name is Robert Clive. In the year of 1765, who came to India as the Viceroy of East India Company? Robert Clive. The achievement of Robert Clive so was he introduced Diwani rights over Bengal. ಬೆಂಗಾಳದ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ದ್ವಿಮುಖ ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ introduced dual government system in at Bengal. ಬೆಂಗಾಳ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಮುಖ ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಾರೆ ಯಾರು? Remember after the battle of Buxar who came as the viceroy of East India Company in India? In the year of 1765. So this person introduced dual government. Dual government that means ದ್ವಿಮುಖ ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿ. Here there is a chance to ask a fill in the blocks. Dual government system was introduced by Robert Clive introduced the DAS system. Or what is meant by dual government? ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಫೇಸ್. ಯಾವುದು dual government was implemented by Robert Clive in the year of 1765 or Robert Clive introduced dual government. What is meant by dual government ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ according to dual government ದ್ವಿಮುಖ ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ so according to dual government the British East India Company so had power ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಪವರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ so collecting revenue over ಬೆಂಗಾಲ್. ಬೆಂಗಾಳದಲ್ಲಿ
ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆದಾಯವನ್ನು ಅವರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡ್ಯೂಯಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, British government had to collect revenue in Bengal. In the same way, the governor or the Nawab of Bengal look after the administrative issues like ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದು justice and other items or practices were looked after by the Nawab of Bengal. So that is the dual government. What is meant by dual government? There is no definite meaning. There is no definite meaning. But what are the conditions of dual government and the very well? According to this, British had to power collect the land taxes over Bengal. The Nawab of Bengal so had to power to look after the administrative issues like justice and other matters were looked after by dual government, looked after by the Nawab of Bengal according to dual government. So this was the important system. This was the important system. I mean, dual government was implemented by Robert Clive in the year of 1765. According to this, British had to right to collect land taxes, and the Nawab of Bengal had to power to look after the administrative matters or issues like justice and others. In the same way, totally in this way, the British gain control. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೈನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೊ ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಡೀ ಭಾರತದಿಂದ ದೇ ಗಾಟ್ ಗೈನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ತಮ್ಮ ಅಭಿಲಾಷೆಯನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸೊ ಬೈ ದ implementations of dual government system, they gain control over Bengal, not only Bengal, so over India. So in this way, the British established their political power in our country. So one is they started their trading centers in various places and fight with Frenches in the Carnatic Wars. Then after they implemented, they got dastaks from the Mughal ruler. So when dastaks were misused by the company officials, the Mughal ruler Mir Qasim so opposed the misuse of dastak. So then after he declared himself as the independent king, and he also declares that all the trades in Bengal were duty free. So then after British opposed this activities of the Nawab, finally he was death ruled and Mir Jafar came as the Nawab of Bengal. Then after, so the Mir Qasim knew the cunningness of British, so he went on organized attacks on British. So he wants support from merchants and artisans. So then after he makes an agreements with Mughal ruler Shah Alam II, then and also Nawab Sujauddaulah of Oudh. So then the combined force attacks British army in the year of 1764 at Buxar. So Mir Qasim was not able to face the attacks of British. He tried to run away from the battlefield. When Mir Qasim ran away from the battlefield, he was Shah Alam II surrendered. Then finally, so British the attacks of combined force to stop the attacks of British were failed miserably. Then what were the outcomes of the Battle of Buxar? Note that you book Shah Alam II Diwani rights over Bengal to British, and secondly Shah Alam II gave away all the rights over all Bengal rights to over Bengal. Then the British army
onion rupees of 26 6 lakhs. Then Sudhamuddavla also paid 50 lakhs to company because he makes war with the British. Last one is the death of Mayflower, British company given pension to his family. So after the Battle of Buxar, British are the real holders of Odisha, Bengal and Bihar. So in the year of 1765, Robert Clive came to India as the Viceroy. He introduced a dual government system. According to this, British had to power collect land tax over Bengal, and the Nawab of Bengal had power to look after the administrative issues like justice and other matters. Finally, British became or gained control over all India to protect their interests. Enough.